નાયક મરાઠા સમાજ સેવા સંઘ સુરત દ્વારા હલ્દી કંકુમનો એક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં महिलाओं भाग લીધો હતો। નાયક મરાઠા સમાજ સેવા સંઘ સુરત દ્વારા હલ્દી કંકુમનો ભવ્ય કાર્યક્રમ રવિવારના રોજ યોજાયો હતો, જેમાં હજારો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ એકબીજાને કંકુ તિલક લગાવીને ઉજવણી કરી હતી। મહિલાઓ દ્વારા રમતગમત સ્પર્ધાનું પણ આયોજન કરાયું, જેમાં પણ ઉત્સાહભેર સૌ કોઈ મહિલા જોડાઈ હતી। મહારાષ્ટ્રીયન સમાજમાં મકર સંક્રાંતિના પર્વમાં હલ્દી કંકુમના કાર્યક્રમનું આધ્યાત્મિક મહત્વ છે। हल्दी कंकुम कार्यक्रम माध्यमथी महाराष्ट्रीयन महिलाओं एकबीजा साथे सुखी दाम्पत्य जीवननी शुभेच्छाओ पाठवे छे। हल्दी कंकुम कार्यक्रम में तिलगुळ धया गुळ गुळ बोला, आमच्या तिल सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका सूत्र साथे महिलाओं एकबीजाने हल्दी कंकुम कर्या हता। महाराष्ट्रीयन परंपरा प्रमाणे समग्र कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। नमस्ते, हूँ नायक मराठा सेवा संघ तरफथी महिला मंडळनी प्रमुख छे। अमे अध्यक्षीओ छे। तेमां आजे हल्दी कुंकुनो प्रोग्राम करवामां आव्यो हतो। तेमां हजारोनी संख्यामां अमारी घणी बधी महिलाओ आवी हती। अमे संगीत खुर्शीनुं पण आयोजन कर्युं हतुं, दड़ा फेंकनुं पण आयोजन कर्युं हतुं अने खास करीने લીંબુ चमचीनुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तो घणी बधी जे सौभाग्यवती स्त्रीओ हती तेमणे पण बधी લીંબુ चमचीमां घणी बधी स्पर्धाओमां पण भाग लीधो हतो अने विनर पण थया हता। अने ए लोकोने पण अमे त्या स्टेज पर बोलावीने ए लोकोनो आवकार कर्यो अने प्रोत्साहित अमे इनाम पण आप्युं छे। अने ए लोकोने आपणे जे मराठीमां छे के नाम लेवानुं छे ते पण अमे लेवडाव्युं छे। एटले अमारो जे आ नायक मराठा सेवा संघ तरफथी महिलाओनो जे हल्दी कुंकुनो प्रोग्राम छे एकदम सक्सेसफुल थयो छे। जय भारत, जय महाराष्ट्र आणि जय गढ़वी गुजरात। 6 तारखेला हळदी कुंकूचं महिलांचं प्रोग्राम ठेवला होता आणि हळदी कुंकू काय आहे ते पण मी तुम्हाला सांगते। महिलांना सांगितलेलं आहे आणि महिलांना माहिती पण आहे। एक अहिल्याबाई करून आपला एक नगरमध्ये महाराष्ट्रीयन बाई होती, तिने हे हळदी कुंकूचा प्रोग्राम ठेवला होता। का अंग्रेज लोकांसाठी तिनं असं वाटायचं की आपल्या मराठा बायका काय कामच करावं, त्याच्यापेक्षा आपण एक हळदी कुंकूचा प्रोग्राम ठेवूया आणि गोळा करूया महिलांना आणि त्या निमित्ताने आपली मराठा बायका गोळा होतील। आणि आपल्याकडे मराठीमध्ये काय पुरुषांचं नाव घेत नाही आपल्या स्वतःच्या घरवाल्यांचं, म्हणून ह्या निमित्ताने सर्व बायका स्वतःच्या पुरुषांचं नाव पण घेतात आणि ते पण खूप हौशीने घेतात, कारण का त्यांना हा आपला एक मराठी आनंदाचा प्रोग्राम आहे हळदी कुंकूमध्ये। आणि कुंकू म्हणजे एक बाईची शोभा आहे, हळद म्हणजे एक बाईसाठी आणि सर्वांसाठी औषध प्रतीक जाते आणि हळदी कुंकू इथे पूर्ण आम्ही करतो आणि पूर्ण महिला मंडळ आमच्या बरोबर आहे आणि महिला मंडळांची आनंदाने खुशीने हळदी कुंकूची उजवणी केली आम्ही आहे। जय शिवाजी। नमस्कार, मी सविता दिलीप गायकवाड, नाईक मराठा मंडळातर्फे सुरत नाईक मराठा समाजातर्फे आज इथे जो हळदी कुंकूचा कार्यक्रम सादर केलेला आहे त्या निमित्ताने आम्ही सगळ्या महिला इथे आज जमा झालेलो आहोत। आणि सर्वात म्हणजे आज विशेष जे प्राधान्य आपल्याला देता येईल ते ह्या कार्यक्रमाचे एक सुंदर आयोजन, विशेष म्हणजे कार्यक्रमाचे मराठा समाजाचे सेक्रेटरी श्री गणेशभाई सावंत, अध्यक्ष श्री पोटे साहेब आणि प्रदीप मोरे खजांची, या सगळ्यांचं सुंदर आयोजन आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या इथे गेम्स ठेवलेले आहेत, लिंबू चमची, संगीत खुर्ची, आणि त्यामुळे महिलांना एक वेगळ्याच प्रकारचा आनंद इथे झालेला आहे। कोणतीही वयाची अट नाही, अगदी 4 वर्षापासून ते अगदी 60 वर्षापर्यंतच्या सगळ्या महिलांनी आणि आनंदाने इथे भाग घेतलेला आहे। पौष महिना हा विशेषतः महिलांचाच असतो, कारण ह्या महिन्यामध्ये आपले काही शुभ कार्य होत नाही, पण शुभ कार्य जरी झाले नाहीत तरी आमच्या महिला रंगीबेरंगी परीसारख्या सजून रजून हा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आम्ही मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो। आणि विशेष म्हणजे आमच्या नलिनीताई शेडगे यांचा जो हुरूप आहे आणि त्यांच्यामध्ये जो स्टॅमिना आहे आणि त्यांचं महिला मंडळ कमिटी मेंबर आम्ही सगळेच आहोत आणि त्यांच्या सपोर्टने, त्यांच्या ह्या कार्यभागाने हा कार्यक्रम सफळ होत आहे। पण मी एवढंच म्हणेन की कोणताही कार्यक्रम जर आपण सफळ करायचा असेल तर एकजुटी किंवा एकत्र येणं हे फार गरजेचं आहे। आणि किती जण सांगतात की तुम्ही एकत्र या आणि या समाजाला प्रोत्साहन द्या। नाईक मराठा समाजाचं नाव हे आपल्या इतिहासकालीन अगदी आहे आणि ते आपण वेळोवेळी उत्तरोत्तर त्या प्रगती करतच आहोत, पण मला असं वाटतं की अजूनही प्रगती झाली पाहिजे
आणि आपल्या समाजाला आपण उन्नतीच्या मार्गाने नेलं पाहिजे असं मला तरी वाटतं. धन्यवाद. जय भवानी, जय शिवाजी. સૌ પ્રથમ તો હું બધાને નમન કરું છું. અમારા જે પ્રમુખશ્રી છે, અધ્યક્ષશ્રી છે, જે અમારા વડીલ બંધુઓ છે, બધાને હું નમસ્કાર કરું છું. અને મારી મહિલા મંડળ જે મારી સખીઓ છે એ લોકો પણ હલ્દી કુંકુનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને મારી સાથે સહભાગી છે એ લોકોને પણ હું મારી સખી માનું છું અને વંદન કરું છું. હવે જે આજે અમારો હલ્દી કુંકુનો જે પ્રોગ્રામ હતો નાયકમાળા સેવા સંઘ તરફથી અમે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ને એ આયોજનમાં અમે સંગીત ખુરશી પછી દડા ફેંક અને લીંબુ ચમચીનું પણ રમત રાખવામાં આવી હતી અને એ જે વિનર થયા હતા એ વિનરને પણ અમે સ્ટેજ પર બોલાવીને પ્રોત્સાહન આપતા હતા અને ખાસ કરીને આપણામાં રિવાજ છે કે નામ લેવું પડે એ નામ લઈને પણ એ લોકોનું અમે સ્વાગત કરતા અને ત્યાર પછી અમારા જે બધા વડીલ બંધુઓ છે અને એ લોકોએ બી વડાપાઉં છે, ક્વોલિટી છે એ બધુંનું પણ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવે છે. બધી મહિલાઓ જે અમારી સૌભાગ્ય છે એ પણ બધી આવતી હતી, અમારી સાથે બધું સહભાગી થતી હતી અને જે આપણામાં વાન કે જે વસ્તુ છે એમાં પણ અમે એ લોકોએ સાથ સહકાર ઘણો બધો આપ્યો છે. અને એ એવી જ રીતે અમારા જે ગણેશભાઈ છે ને બીજા અમારા છે અશોકભાઈ પોટે છે એ લોકો બી અમને મહિલા મંડળોને ખૂબ સપોર્ટ આપ્યો છે. આ જે સ્ટેજ બાંધવામાં છે ને જે બધું છે એ લોકો ખાસ કરીને એ લોકોને જે અમને સફળ કરવામાં આયોજન કર્યું છે એ બદલ હું એ લોકોનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય ભવાની, જય શિવાજી, જય મહારાષ્ટ્ર, જય ગરવી ગુજરાત. નમસ્તે. देत आहेत त्यांनी सर्वांनी टाळ्या वाजवली. बाकी नाईकमाळा समाज सेवा संघामध्ये हे आपण महिला मंडळ द्वारा हल्दी सर्वांनी भाग घ्यायला विनंती आहे. चंद्रकाबाई निंबाळकर इकडे यायला. इकडे क्वालिटी आहे, इकडे क्वालिटी आहे. एक जण एक घ्या. स्टेजवरती यायची कृपा करावी. सेक्रेटरी श्री गणेशभाई सावंत यांना मी विनंती करतो आणि आजचे ठेवलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे आम्ही त्यांना खूप खूप त्यांच्या मनापासून केलेली आहे. आणि आईस्क्रीम संगीत खुर्शीમાં आम्ही बी પહેલા ક્રમે આવેલી छत्रपती शिवाजी थोडाफार त्यांनी स्टेजवर जावा. त्यांचं स्वागत दीपकभाई कदम करतील.
No one that you forgot, no one that you